अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरतुल मुल्क को पढ़ेंगे तजवीद के साथ वर्ड बाय वर्ड। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारक الذي بيده الملك तबारक الذي بيده الملك। जब वक्फ करेंगे तो इस पर सुकून पड़ेंगे, काफ के ऊपर सुकून आ जाएगा। तबारक الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ये बा के ऊपर कलकला करेंगे। लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुव العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا
كذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير.